Ba't yan nagkabalay ni Tutut? Hangin na mo ah. No. Porkit kinakantaan ka lang ni Tutut. Paano Mike? Di ba nakasalubong? Oh. Sige. Ayoko nang pronounce yun. Game. Di ba nakasalubong? Tapos, takinan to. Nahiya pa daw, baboy na to. Mahiya. Pa-interview na. Kaway ka muna. Ano pangalan mo? Ha? Oo. Hi, Jet. Pag ako, Yung Birthday boy pamangkin. pala, birthday boy. Uy, save mo. Birthday, anong date ngayon? 11. February 11, 2008. 16 na daw si Jet. 16? 16. Magambing eh. 13 lang babo. Sweet 16. 13 ka lang. Okay na, interview na. Bukas makalawa na sa YouTube na to. Hindi, mamaya lang. Mamaya lang. Uy, may magkakating oh. Tingnan nyo po mga kaibigan. Paano i-zoom to? Ayun. Nasa bundok yan. Ayan oh. Sinipa po. Nabuksan yung gate. Nahiya. Ayun! Bray, tawagin mo si Dora. Sasama ako. Papalapit. Ilagay mo yung mamaya. Dora! Ano? Ha? Ana! Ay, Michelle. Sama nga ako eh! Ay, Michelle. Kaway naman oh. Hi. Ano naman pipicture mo? Sarili mo lang, Bray. Baka makakilala ka ng polis. Sige. Praya pag nalasaan ka. Ang gutom. Dude, ikaw, dude. Nasagutin ka na daw. Gago ka. Ayun ba, Mike? Yan ba yung crush mo, Mike? Yan. Hi, Michelle. Kung lumalapit, Mike. Hi. Si Brian? Mike. Crush ka ba ni Brian? Piso. Nakapulot ako piso. Ayun oh. Scripted. Lagay mo din sa buhay na ugat ha. Pero ako yun. 2 minutes na, 2 minutes. Ayan man. Tatabay, ilalagay niyo pa yan doon. Birthday. Samahan mo yung tsura nito, kumiti ka naman. Yumi ang ipangalan mo, birthday ni Jet ha. Ha? Birthday ni Jet. Birthday ni Jet. Tuto ka. Ito, birthday ni Jet. Ay hindi, sa may Soulja Boy muna. Sino ang pamangkin ni ano to? Big Valenciano. Pamangkin ni Vic Valenciano. Ano lang, Birthday boy. Yung pinsan ko, yung Solda Boy. Sige, no? Nayayaman tong batan to. Pogi na, pogi. Pogi. Tanging inaanak ni Vic Valenciano. Birthday niya po ngayon. Ito extra lang to, kulot. Wala to. Ay, hello ka, Mike. Ano masasabi mo? Nalutang. Kunin mo kaya? Nalutang lang, eh, bukod. Pogi ka nga. Hi, Michelle. Hi. Tebes? Amen, din si teacher. Oo.